السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایسا انمول خزانہ، ایسا انمول تحفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جو بہن بھائی اس بات سے پریشان ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، جادو کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، آج آپ کو میں ایسا عمل بتاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی سے جادو سحر کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت صرف 41 بار 7 سلام پڑھ لیا کریں اور 3 بار چاروں کل شریف پڑھ کر اپنے گریبان میں پھونک ماریں اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ جس نے بھی آپ پر جادو سحر کا اثر کیا ہے وہ خود تو اس میں ہلاک ہو سکتا ہے، مگر آپ پر جادو سحر کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اور صبح کے وقت منزل پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہر دکھ تکلیف سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، تو عمل شروع کرنے سے اول آخر پہلے بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ پر جادو سحر کا اثر بالکل نہیں ہوگا، ہر طرح سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو عمل میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں، اس طریقے سے آپ نے وہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ عمل آپ نے رات کو سوتے وقت 41 بار یہاں تک پڑھنا ہے۔ آگے 7 سلام وہ میں ترتیب سے بتاتا ہوں، آپ نے وہ بھی 41 بار پڑھنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین،
سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر। ये एक बार हुआ। इसी तरतीब से दोबारा आपने इसको 41 बार पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह जादू सहर से आपको निजात मिल जाएगी। अब मैं वो मंजिल तरतीब से आपको बताता हूँ जो आपने सुबह की नमाज के बाद पढ़नी है और अपने ऊपर दम करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलम मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व यु'अज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। शहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़ि'ुल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله بدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالديان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. باسمه سبحانه حامدا ومصليا ومسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिहि युसीबु बिहि मन यशाअ मिन इबादिहि व हुवल गफूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलाल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहु मिन बअदिहि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना अल्लाह क़ुल अफ़रअय्तुम मा तद'ून मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु दुर्रिही अव अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही क़ुल हस्बी अल्लाहु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअाज़ मिन्हु नबिय्युका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या अहद या वाहिद या मौजूद या जब्बार या बासित या करीम या वहाब या ज़त्तौल या गनी या मुग़नी या फत्ताह या रज़्ज़ाक़ या अलीम या हकीम या हय्य या क़य्यूम या रहमान या रहीम या बदीअ अस्समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलालि वल इकराम या हन्नान या मन्नान नफ़्फ़िहनी मिनका बिनफ़हति खैरिन तुग़निनी बिहा मिन सिवाक इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। अल्लाहुम्मा या गनिय्यु या हमीद या मुब्दिअ या मुईद या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़अ्आलुल लिमा युरीद। इक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक वहफ़ज़नी बिमा हफ़िज़्त बिहि ज़िक्र वंसुरनी बिमा नसरत बिहि रुसुल इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत क़य्युमुस समावाति वल अर्ज़ि वमन फ़ीहिन वलकल हम्दु अंत मलिकुस समावाति वल अर्ज़ि वमन फ़ीहिन वलकल हम्दु अंत नूरुस समावाति वल अर्ज़ि वमन फ़ीहिन वलकल हम्दु अंतल हक़्क़ु व वअदुकल हक़्क़ु व लिक़ाउका हक़्क़ुन व क़ौलुका हक़्क़ुन अल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ुन व नबिय्युन हक़्क़ुन व मुहम्मदुन हक़्क़ुन वस्साअतु हक़्क़ुन। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु व इलैका हाकमतु अंत रब्बुना व इलैका हाकमतु अंत रब्बुना व इलैकल मसीर फ़ग़्फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा अंत अअलम बिहि मिन्नी अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर अंत इलाही ला इलाहा इल्ला अंत व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ग़मरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अला नफ़्सी व दीनी बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली व वलदी बिस्मिल्लाहि अला मा अअतानी। अल्लाह 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 अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अअज़मु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़रु अज़्ज़ जारुका जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ़्सी व मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन मरीद व मिन शर्रि कुल्लि जब्बारिन अनीद फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इन्न वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस्सालिहीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मंज़ल आपने
صبح صبح اس کو پڑھنا ہے اور اپنے اہل و عیال پر، مال پر، اپنے گھر میں ہر جگہ اس کا دم کر دیں تو انشاءاللہ العزیز بالکل جادو، سحر، جو بھی آپ کے گھر میں پریشانی مصیبت ہے، انشاءاللہ اس عمل سے وہ بالکل آپ کو نجات مل جائے گی۔ بہت ہی عظمدہ اور مجرب عمل ہے، اس کو کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئکن کو بھی لازمی کیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔